maana hapo ni kwa mtoto. Tukiingia kwa watu wakubwa, kuko na uji yenye inaitwa special porridge. Hiyo watoto inaitwa Amazing Family Porridge. Hiyo special porridge iko na soya beans pamoja na simsim. Hiyo ni unga yenye inaweza kupunguza cholesterol zenye ziko ndani ya mwili ya mtu, kwa sababu najua tunatumia makemiko mingi. Hii inapunguza makemiko, inapunguza sukari kwa wale watu wenye wako na diabetes, ina prevent cancer, ina prevent diabetes. Wakati najua hiyo wakati ni magonjwa ziko mingi sana, lakini ukitumia hiyo unga yenye iko na simsim na soya beans, hizo ugonjwa zote kukushika sio rahisi, kwa sababu simsim iko na antioxidant. Pamoja inasaidia kwa wale watu wenye wako na ndoa, kwa wale watu wenye wako na wabibi ama ule mtu mwenye wako na bwana, inaongeza nguvu ya kiume. Ndio maana utakuta wengi wanaipenda hata kama ni bei kali, kwa sababu uji ya special porridge ni 500, wakati ya Amazing Family Porridge ni 250. Karibu mpenda mtazamaji Beyond Borders Podcast Connected, tunakuwa tunakuletea tena mara nyingine kipindi chako kipendacho Sauti ya Mkimbizi, ambacho kinakuwa kinaletwa nami Esther Shubabu. Mpenda mtazamaji, karibu sana kwenye kipindi chako Sauti ya Mkimbizi Beyond Borders Podcast Connected, tunakuwa pamoja kabisa. Kipindi hiki ninakuwa naletwa nami Esther Shubabu, huku kwa muda kama na huu anashikilia kamera anaitwa Eve Kasinde, huku akifuatiliwa na Chris Santos, na kwa muda kama na huu tuko muda na studio, na leo tunakuwa mgeni mpya special kwa ajili yenu watazamaji. Ni mama yetu ambaye tunakuwa na jambo mama. Jambo. Utakuwa unajitambulisha, watazamaji wanataka kufahamu. Kwa majina naitwa Fabiola Nzoikoro. Mimi ni Burundian. Halafu naishi hapa Kakuma. Hapa Kakuma refugee camp. Nilifika hapa 2021. Halafu ni mzazi, mimi ni mzazi, niko na watoto 3, niko na familia. Sijui hapa Kakuma unafanya nini? Hapa Kakuma kazi yangu ni kutengeneza unga ya uji pamoja na maziwa na nyama ya soya. Hiyo uji unaitengeneza wa customers ndio unakuwa na hiyo duka yako ya kununulia ama ya kuuza? Sina duka, lakini niko na location. Bali natengenezanga unga ya uji. Kila mtu anaweza nipata, ama ukiona product yangu unaweza ona location ama contact zangu niko wapi, nafanyia kazi wapi. Kama nataka unaweza nipigia simu ama unaweza nikuta nyumbani. Naishi Kakuma 3, Zone 3, Block 3, karibu na Burundian Market. Ni karibu na shule ya Rukitangi. Hiyo ndio naweza ongea kuhusu kazi yangu. Kila mtu mwenye anaweza kuwa anahitaji hiyo unga, hata wengi wameshajua kwa sababu wanaona sticker iko kwa product. Ndio, sijui hapa Kakuma hiyo ujuzi ulitoka nao Burundi ama ulijifunza hapa? Hiyo ujuzi nilikuwa nayo kuanzia nyumbani. Hata nilikuwa nafanya hiyo kazi, lakini sikuwa nafuatilia sana kwa sababu huko nyumbani ni mahali tunaishi kwa mahali kuko na mvua mingi. Kuko na mvua kumaanisha kama kuko na chakula mingi. Na kwa hapa Kakuma nini kabisa, yani maono gani ilipelekea uendelee na kufanya hiyo kazi hapa? Hapa Kakuma nilifika hapa Kakuma hiyo mwaka ilikuwa mwezi wa 10 2021. Wakati nilikuwa mwezi wa 8. Ilikuwa mwezi wa 8 2021. Hiyo wakati sasa niliingia hapa. Nilikuja na watoto wangu 3. Sikuwa na mtoto mwenye anaweza kuwa na miaka 5. Watoto wote wangu walikuwa wadogo. Mkubwa alikuwa na 3 years, ule mdogo kabisa alikuwa na 6 months. Hiyo wakati nilikuwa na mwingine hata alikuwa na 1 year. Sasa hiyo wakati sasa watoto wote 3 nilifika hapa 1 week, watoto wote walikuwa wameshakuwa wagonjwa. Nilikuwa huko reception center huko Karubaeli. Nikaona watoto wanapewa chakula, hiyo mchele, wanapewa mboga ya hades, wanapewa hata uji. Lakini watoto
nikaona chakula imewashinda, sio wangu peke yake, hata wa jirani naona wanakula hiyo chakula inawashinda. Watoto wanafika wakati unaona mtoto amekuja akiwa na afya mzuri, lakini kukaa 1 week ameshapunguka kilo, amefika kwa kilo ya chini kabisa. Watoto wote tunakutana huko hospitali, sio watoto wangu, sio wale wenye tuko reception center peke yake, hata wenye walikuwa community wote tulikuwa tumeweka pamoja. Sisi wote unakuta watoto wote wenye wako na chini ya miaka, kuanzia kwa miaka 7, watoto wote wako huko wameshakuwa affected kwa sababu ya hiyo shida ya chakula, ya kukula chakula moja kila wakati, hakuna kubadilisha. Sasa sisi wote wanatuweka kwa chocolate. Sasa nikakumbuka kama niko na knowledge, nikakumbuka kama najua zenye vinaweza saidia watoto wa Kakuma. Mimi nikaenda nikanunua na pesa kidogo yenye nilikuwa nayo, nikanunua hizo cereals, ndio nikatengeneza unga ya uji, nikashughulikia watoto wangu. Ndio nikasema vile nimeona watoto wameanza kuwa na afya mzuri kwa wiki 3, wiki 2. Ilifika mwezi 3 kama watoto wameshatolewa kwa chocolate, ndio nikasema kwa roho yangu, nikaamua acha hii kitu ikuwe kazi yangu hapa Kakuma, nione vyenye naweza saidia watu wote, nione kama naweza saidia community ama host community. Na kwa sasa maendeleo yako yanaendeleaje? Hiyo wakati nilianza na hiyo 3000 nikauza 200 kwa kilo moja. Nilikuwa nauza 200, sikuwa nafaidika hata kidogo. Wakati mrefu nilikuwa nanikuta natembea na mguu, kwa sababu sikuwa najali na profit, lakini nilikuwa najali na watu niwasaidie aje. Naweza sema kama nimekaa mwaka yote bila kupata hata faida kidogo, lakini nilikuwa nanikuta natoka Burundian market mpaka Kakuma town, mpaka Kakuma 1, nazunguka hii Kakuma yote, Karubairi na mguu. Nilichoka kabisa kwa sababu nilikuwa natoka asubuhi sana nyumbani, na mimi niko na watoto wadogo. Hata wakati mwingine ulikuwa unanikuta niko na wewe mtoto mdogo kwa mgongo, naelezea uji nasaidia aje, tofauti ya uji yenye iko na vitu tofauti kama hiyo yangu, kama iko na mahindi, iko na sorghum, iko na soybeans, iko na njugu, iko na mchele, iko na wheat, iko na finger millet. Hiyo ni unga yenye inaweza saidia mtoto kuanzia akiwa mdogo, kwa sababu ina boost immunity, inasaidia mental. Ana hapo ni kwa mtoto. Tukiingia kwa watu wakubwa, kuko na uji yenye inaitwa special porridge. Hiyo watoto inaitwa Amazing Family Porridge. Hiyo special porridge iko na soya beans pamoja na simsim. Hiyo ni unga yenye inaweza kupunguza cholesterol zenye ziko ndani ya mwili ya mtu, kwa sababu najua tunatumia makemiko mingi. Hii inapunguza makemiko, inapunguza sukari kwa wale watu wenye wako na diabetes, ina prevent cancer, ina prevent diabetes. Wakati najua hiyo wakati ni magonjwa ziko mingi sana, lakini ukitumia hiyo unga yenye iko na simsim na soybeans, hizo ugonjwa zote kukushika sio rahisi, kwa sababu simsim iko na antioxidant. Pamoja inasaidia kwa wale watu wenye wako na ndoa, kwa wale watu wenye wako na wabibi ama ule mtu mwenye wako na bwana, inaongeza nguvu ya kiume. Ndio maana nitakuta wengi wanaipenda hata kama ni bei kali, kwa sababu ya uji ya special porridge ni 500, wakati ya Amazing Family Porridge ni 250. Saa hii siwezi sema ati nimeshafika mbali, lakini kuko na vitu zingine, kuko na vitu zenye nimeshafikia, kuko na lengo tofauti zenye nimeshafikia. Nilikuwa natarajia kufika mahali fulani na fulani na fulani, hata kama kuko na zingine mingi bado sijafikia, lakini mingi nimeshafikia. Kwa sababu kitambo nilikuwa nazunguka kwa nyumba ya mtu, napiga hodi, ananikaribisha, naanza kumfundisha na muonyesha product yangu, na mambo. Lakini kwa saa hii sio rahisi kuniona nikienda kupiga hodi kwa mlango ya mtu nikimwambia eti product yangu inasaidia hivi na hivi na hivi. Wameshaambiana, yani wameshaelewa, wameshaambiana kila mtu. Saa hii wanafundishanya wenyewe, wananikuta nyumbani wenyewe, wanakuja wananitafuta, sio mimi nawatafuta. Na kwa hii kazi unakuwa unapata changamoto gani wakati unaifanya? Kitambo nilikuwa napata changamoto mingi,
kwa sababu nimekwambia wako kwa naelewa chenye nauza, wako kwa naelewa ni nini niko nacho. Hii ilikuwa changamoto ya kujulisha watu products. Nikakuta tena product ya kusiaga, kwa sababu unga yangu iko na njugu, iko pamoja na simu. Hizo ni cereals zenye ziko na mafuta mingi. Kusiaga sio rahisi, kwa sababu kisiaga zinaganda kwa mashini, kwa kijungio. Sasa nilikuwa naenda kwa mtu, kila mtu naenda nisage wale wenye wako na grinding mill, lakini walikuwa wananifukuza kwa sababu unakuta hizo product wakisiaga zitoki, wawezi kupata profit kwa sababu wanatumia mafuta, na hiyo mafuta ya mashini unapata ni bei kali. Alafu na wananiambia usirudie hapa, lakini Mungu akanisaidia nikapata yangu. Hii ilikuwa changamoto ya pili. Changamoto ya tatu ilikuwa ya vumbi. Nilikuwa na changamoto ya vumbi kwa sababu nilikuwa naanika, kuna tuka period kama wakati kuko na upepo mingi, inakuja hiyo upepo na vumbi, nimeshaanika lakini inarudia kuchafuka tena. Hata hiyo ilikuwa stress, lakini saa hii niko na solar dryer. Mungu amepitisha amefungua roho za watu wengine wakanisaidia solar dryer. Wale wenye wamefurahia na kazi yangu kama Old Food Program. Hiyo ilikuwa changamoto yangu ya pili. Lakini hata saa hii niko na changamoto kwa sababu kama saa hii mimi nikitengeneza unga ya uji, kuko na process zenye napitia. Kuko na process zenye nafanya. Natoa uchafu na wash. Baadaye ya wash nikisha kauka naenda ku roast. Sasa roasting nafanyia kwa majiko na makaa. Bado natumia jiko na makaa. Sasa hiyo ni ngumu kwa sababu unajua sufuria ni ndogo, na mimi wafanyakazi wangu ni wale wenye wanabeba, wanabadilisha ndio hiyo hivi. Lakini nafaa nitumie roasting machine ndio niweze kuharakisha, kwa sababu kuko na wakati naweza pata nimepata order ama napata soko, kwa sababu product yangu sio kusema tunahitajika hapa Kakuma peke yake. Ni product hata wanahitaji Nairobi, wanahitaji Kitale, wanahitaji Eldoret, wanahitaji mali mingi. Kuna wakati napata nimepata soko, lakini unakuta uwezo yangu na zenye natumia ifiki, siwezi produce mingi. Sasa niko na changamoto ya kuproduce, niko na production haiko sawa sana, kwa sababu kiniambia tengeneza unga yenye inalingana na 2000 kg kwa wiki moja, uweze kukua rahisi kwangu. Na pia ukipata support fulani unaweza fanya nini, yani maendeleo gani kwa community? Nikipata support, kitu ya kwanza yenye naweza badilisha hapa Kakuma ni kupea kazi wengi. Sasa niko na wafanyakazi nani, na nilikuwa napenda wengi wapate kazi, ni waajiri. Alafu sio hapa Kakuma peke yake. Unaona kama hapa nimesema kama kuko na watu wengi wananiuzia unga. Nakuta mama amebeba unga, anaenda hapo community ananiuzia. Anakula kwa kilo moja 20. Akiuza kilo 10 amepata 200. Naweza nunua kilo moja ya maharagwe, ununue hata na mchele, alafu watoto wakule. Hapo unakuta mtu ako kwa duka ananiuzia, hata sio hapa peke yake, hata Nairobi niko na mtu ananiuzia. Huyo tena anaweza pata faida kidogo, ananiuzia, alafu yeye anapata kitu kidogo kwa hiyo biashara yangu. Sasa nataka wengi wapate kazi kupitia biashara yangu. Nataka watu watoto, familia mingi, watoto wote wakuwe na afya bora, wasikuwe na magonjwa. Hiyo ndio matarajio yangu nikipata support. Ndio, na shauri unaweza patia wamama wengine, kwani kuna wamama wengine ambao wameshakata matumaini, unaweza kuwashauri nini vile pia wakuu viongozi? Umeanza kitu, endelea, vumilia. Kama naanguka leo,
kesho rudilia, itafika wakati na utafurahia. Lakini ukianza kitu mwaka mmoja uache, sio vizuri. Naambia wamama wote wakoe na bidii. Ndio Mama Fabiola, kama hakuna la ziada, tunashukuru sana. Mimi nashukuru. Ndio, kama unaendelea kufuatilia mitambo yetu Beyond Borders podcast I Connected, tunakuwa tunapatikana opposite kabisa na Autorite. Tuko mfesi moja na Fit Gang. Mimi ni Esther Shibabu, tulikuwa na mwaliko wetu Fabiola ambaye anatufasiria mengi. Product zake ziko available, yani anytime you can need it. Unakuja unampata, ameshakupatia location yake, kila kitu iko hapo. Vile vile Chris Santos alikuwa huko anafuatilia mambo ya ufundi, huko kamera ikishikiliwa naye bwana anaitwaje, Kasinde Eve, ndio alikuwa anatushikia vitu vizuri. Tukutane kwa video zingine. Usikose ku like, subscribe, vile vile ku comment, usikose ku follow. Video zinakuwa nyingi sana. Sauti ya Mkimbizi ni kipindi chako kipendacho. Tukutane, bye bye.